नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे आपण मैंने देख पार्थ आज जेहेतु बहुत जनकर भी अच्छी माने फार्मा आज जीव सांग मैंने अलरेडी मुझे पैकिंग कर सारे ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा एवं आउ जनकर भी कटिंग हो सांग मैंने कटिंग हो सारे आहरी गोटे खाली 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर सांग मैंने ये गोटे खाली कटिंग सारापर पैकिंग होमर जेहेतु यहाँ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आसी सांग मैंने जो आम फार्मा कटिंगटा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से जन भौणी कस्टमर मैंने करते ऑर्डर आउरी बहुत सारा सबुआड़ ऑर्डर आसछि सांग मैंने गोटे ढेंकानाल बय आसछि आउ गोटे आसछि मयूरभंजरू आ गोटे केन्द्रापड़ारू भी आसछि आ गोटे राजनगर भी आसछि बहुत एमती आसछि बहुत सारा माने आज भितर मत 12टा भाया आसी ऑर्डर किंतु मुझे 10 जनकर घर माने पैकिंग कर देइछि एटा मिसले हमर 11टा पैकिंग हबो आउरी ऑर्डर आसबो एकाथर एटा जेहेतु मु सकाळ सकाळ भोर भोर करछु सांग माने पैकिंग अधे काली संध्या बेले कटिंग कर देइथिले जो माने सो काली ऑर्डर देइथिले माने सकाळ सकाळ तांकर सब कटिंग हो जाइए देखि पार्थबे एटा सब आउ जनकर खाली माने पैकिंग हो गले सर जबा तापर पछरे आउ जे सब ऑर्डर करबे मिसेइकिना तांकर समस्तकर कटिंग करी काली पोस्टल हबा आज जेहेतु पोस्टल हबो 9टा बेले से मुझे भोर भोर ही सब कटिंग कर नहीं जाइए सांग मैंने देख पारे कटिंग कर पैकिंग कर लिखिदे बाकी रहा खाली आखरी जहाँ लिखे आहरी भी जनकर कटिंग करार अच्छी सांग मैंने आहरी भी बहुत सारा ऑर्डर जेहेतु आसूची ऑर्डर आसिले एकाथर मिसई कटिंग हो काली जो आज जो मैंने सब ऑर्डर देवे काली से जीव जेहेतु प्राय भी माने पचार कौन केमती माने मु दौची सांग मैंने आपण मानू कहीदे पूरा क्लीयरली माने 6टा साइज आपण माने चाहिए मिनिमम ऑर्डर 6टा साइज आपण ऑर्डर करें कि चाहिए जदि ताठर अधिका भी चाहिए करें ऑर्डर कि ताठर कम दौना सांग मैंने कहीं कम देले पोस्टल चार्जेस तो सेम रोचे ना ताले आपण माने कम कहीं ने से मुझे समस्त जोड़ा सुविधा माने 6टा साइज से सेम प्राइस रोचे माने पोस्टल चार्जेस से कहूँ समस्त को 6टा साइज ही मुझे दौची सांग मैंने आपण मैंने चाहिए जेकोसी डिस्ट्रिक्ट हूँ ना कहीं आपण मैंने चाहिए मगै पारे आपण सांग मैंने बाकी रहा आमर बहुत सारा जेहेतु ऑफर रही आपण जो मैंने 12टा साइज मैंने 28 रु 50 साइज पर्यंत नेबे ब्लाउज फार्मा गोटे कुर्ती सेट मु फ्री रे दूसरी सांग मैंने गोटे पैंट और गोटे कुर्ती आते मात्रा रे शेयर करूँ जो मैंने सब नवाक चाहूबे निहत भाव से भी जानीपर जेहेतु मु ऑफर रखी आपण मानी निहत भाव आपण मैंने डेरी कहीं कर नंबर तो अलरेडी दिखाई जो मैंने चाहते 6टा नहीं पारे जो मैंने सब चाहिए 12टा नहीं पारे जो मैंने 12टा ने ब्लाउज फार्मा जेहेतु गिफ्ट रही गोटे फार्मा देवी सेट मैंने कुर्ती सेटा देवी फ्री रे सांग मैंने आराम से मैंने बहुत खुशी हो भी एमती ऑफर मुझे रखी नी नी जेहेतु काली जड़े मत कस्टमर फोन कले मैम मु 12टा नेबी आ मत किसी फ्री रे देवेनि गिफ्ट मुझे हाँ हाँ निहती भाव जेहेतु 12टा से नेले मुझे भाविली भी समस्त भी ये गिफ्टा देवी जो मैंने 12टा फार्मा ने माने ब्लाउज फार्मा हो जहाँ भी आपण मैंने चाहिए ने किंतु ब्लाउज फार्मा जदि 12टा फार्मा आप ऑर्डर करेंगे निहत भाव आपण मानक गोटे गिफ्ट दिज्व कौन सांग मैंने कुर्ती गोटे पैंट माने कुर्तीर सेट दिहब टोटाल आपन को गोटे फ्री रे दिहब गिफ्ट दिहब सो आउ बाकी रहा आमर माने कौन केमती मुझे आपण मानक जेहेतु आपण मैंने आपणकर घर एड्रेस मत देवे यही नंबर तो अलरेडी देती मैंने ये नंबर आपण मैंने फोन करेंगे मत फोन कर कन्फर्म हो व्हाट्सएप आपणकर घर एड्रेस मत देवे बुझे घर एड्रेस मत सेंड कले आपणकर डिस्ट आपणकर पोस्ट आपणकर जिलार जो पिन कोड आपणकर गाँ नाटा ये देवे आ बाकी जो मोबाइल जो फोन करेंगे पोस्टल वाला आपको नहीं जो आपण घरे देवे से नंबर ही मत देवे तब से नंबर देले मुझे एड्रेस लिखिदेवी सांग आप जेकोसी फार्मा नवा लगे चाहूबे मत ड्रेस फार्मा हो कि ब्लाउज फार्मा हो मत व्हाट्सएप मेसेज करेंगे एतिटा फार्मा मुझे आउ बाकी रहा आप जहाँ चाहिए डिजाइन से सेम प्राइस रोचे माने प्रिंसेस कट हो बोट नेक हो सब्यसाची हो जेकोसी ब्लाउज डबल कटर ब्लाउज हो 4 टक्स 1 टक्स आपण मानक हिसाब से आप जहाँ भी चाहिए से सेम प्राइस रोचे सांग मैंने मिनिमम ऑर्डर 6टा जदि करेंगे 12टा जो मैंने सब ऑर्डर करेंगे गोटे गिफ्ट रही सांग मैंने यही भाव में आपण मैंने माने ऑर्डर करें प्राय भी जानी पारु ना जेहेतु बारंबार पचारुले
ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଲି ଯେହେତୁ ଅଫର୍ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ତ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆହୁରି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲରେ ବି ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ସବୁ କଲେଣି। ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସୁଛି ଡେଲି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫୋନ୍। ମାନେ ପ୍ରାୟ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ, ମାନେ କ'ଣ କେତେ ବ୍ଲାଉଜର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଏ, ଲମ୍ବା କେମିତି ମାପ ନିଆଯାଏ ବ୍ଲାଉଜରେ, ସୋଲ୍ଡର କେତେ ମାପ ନିଆଯାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଦେଖିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଦେଖିବେ ତାର ତଳକୁ ସବୁ ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବ୍ଲାଉଜରେ କେତେ ଲମ୍ବା ନେବା, ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କପଡ଼ା ନେବା, ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଧର ଫାର୍ମା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତିନି, ଆରାମସେ ତାଦେହରୁ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମାନେ ଫାର୍ମା ପକାଇବେ ତ କଟିଂ କରିବେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବି ଶିଖିପାରିବ କ'ଣ କେତେ କପଡ଼ା ମିଟର ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର କ'ଣ କେତେ ସୋଲ୍ଡର ନେବେ, ନେକ୍ ଲାଇନ୍ କେତେ ନେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସମୟ ଟିକେ ହେଉନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଲାଗି। କାହିଁକିନା ଫାର୍ମା ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ କରୁଛି, ସମୟଟି ସେପଟେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଘର କାମ ସହିତ ସିଲେଇ କାମ ବି, ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ସିଲେଇ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ନେବାକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ବି ହେଉନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଲାଗି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କଟିଂ, ଡ୍ରେସ୍ କଟିଂ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଶିଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରାମସରେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେଉଁଦିନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ଲାଗି। ନିହାତି ଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଥିଲି 15 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ 17 ତାରିଖରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ତ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ଏଇଟା ଯିବ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ମାନେ 12 ଜଣଙ୍କର ଭଳିଆ ଆସିଛି। ଆହୁରି ବି ଆସୁଛି, ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିବି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ତ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲା ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କହିଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କରିବୁ। ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ କୋରିଅର ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମିତି ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଯେ ମେସୋ କି ଆମାଜନ୍ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୋରିଅର ବାଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା। ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଆମର ଫାର୍ମା ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, 3, 4। ଆଥିରେ ବହୁତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପଶିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପଶିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମର 11ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି କଟିଂ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। କଟିଂ କରି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି। ଯେହେତୁ ଭୋରୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର 6ଟା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭୋରୁ ବସି କଟିଂ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଜି ବି କଟିଂ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।